5 रे 10 मिसिले 15 कुहा 15 10 मिसिले केते 15 रे 10 मिसिले 25 कुहा 24 रे 15 मिसिले केते 24 रे केते ला रोटा मुके गणी कोई 48 वेरी गुड चलो आमे भी इंग्लिश पढ़िबा मामा लो आज मोर ढेर काम अछि आज एतिकरे पाठ पढारो काली सकाळ पुणी पढेइबु मु जाउची कुआ जाउछ लो शेयर करा ढेर काम बाकी रहिची मु आछि रुहा सैडी चुपचाप सेठ रहो आ मु जहा पचाची को ना ये छाड़ीबुनी आओ पचार बस सैडी ओसीबी हो कुआ हाथी इंग्लिश रे कोन कहती हाथी की इंग्रजी रे कोन कहती तू मत आगो कहलु तू जो जीन पैंट पिजु ताको इंग्रजी रे कोन कहती जीन को जींस मते कोन पचारलु हाथी इंग्लिश रे कोन कहती जीन को जींस माने हाथी की हादिस कोन हादिस हादिस ठीक है सर कोन ठीक है सर भूल गए ना कोन हाथ दिखाओ है लो मामा सबुदिन मते पाठ पढाउछु मोर किछि किछि मने रहउछि हेले ता परदुन को सब भूल जाउछि लो मो तो आउ ये हबोनी लो बयस हेई गला आउ कोन ये हबो कुआ बॉय इंग्लिश रे कोन कहती कोन को बही बहिस कोन नहीं खातास खातास ए मामा तू मते इंग्रजी रे काई पचारछु हां मु कहि न पाले मते बाडौछु हे जनेइलो केतो बेले सुजोग देखि एका बेले के सब सुजेई देबी हां मते मारिबो आई मु तो बापा तोते मारिबी तू मते सबेले मारिबी मते मारिबो हां मु तोते बाटे ये तुम्हें छियो मामा घर भीतर को जा কথা লিখে শুনে যাও ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି कौन कहलो तुम्हें केते आशा नहीं आसीची मुझे उमर बच्चे मारे गोटे मात्र रहा सब आशा मरी गला परे सब स्वप्न सरी गला परे मु तमरी पाखक आसीची तमे चाहे मु बचेबी मुझे को मते फेरे दियो तारे मु सत्य कहछि मु मारी जेबी कोउ दिन और फिर चाहतो तमे कोउ दिन मरिबो दिनटा फाइनल करी की कहि दियो आउ ओढ़ई माण जमी अछि ताकू बिक्री करी 10 खंड गाँ लोक को खाइबा को देई तुम पई शुद्धि हेई पड़ीबी तमे मनीष ना पत्थर पत्थर छाती रे फूल फुटिछि मैडम बारा चढ़ई की ता ठिकाना मिली जाईछि घात प्रतिघात मान अपमान विष पीपी मृत्यु को अपेक्षा करथिबा गोटे जीवंता सबको आज मृत्यु संजीवनी मिली जाईछि मैडम आउ से मृत्यु संजीवनी के जानिछ मो झियो मामा बाबा बिना वो बच्चे परिबिनी वो तुम खात चढ़ुची वो झियो को मते फेरे दियो तुम कोतल पड़िबी मो झियो किछि जानिबा आगु ए जगह छाड़ी के पळेई जाओ एठो कहले ओ जगह रे देखो काई के खबर पड़तो काई के न छोटो कर लाओ देख लो 12-13 वर्ष पर आस्ति छुआ को नबा पाई लो ये मो झियो को नेकी पळेई बोलो बाबा मो झियो मो तार मां तो लोगते बाहे देने खबर ना और आउ किछ करते बाछे ए से कर्तव्य मु करिछि बे बापा हेछि मां भी हेछि
ମୋ ଉପରେ ସେ ଏକ କରିଛି ଦୁଇ କରିଛି ଜାଣିଛୁ ଲୋ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଯୋଉଦିନ ତା ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ ପାଟିରେ ମତେ ବାପା ଡାକିଲା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ହସିଛି କାନ୍ଦିଛି ମାମା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ତମେ ଯଦି ମୋ କଲିଜାକୁ ନେଇଯିବ ଏ ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡାଟା ଠକି ମରୁଛି ଆରେ ତମେ ମାନେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି କଣ ବୁଝାଇବ ତମ ସହିତ ତାର ହସ ଖୁସିର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମୋ ସହିତ ତାର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଛି 12-13 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡୁନଥିଲା ଏଇନେ ପଡିଗଲା ମା ହବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିବି ପରିବାର ଛାଡ଼ିବି ହାତ ଧରି ବାହା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଧୋକା ଦେଲି ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଲା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ କେହି କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରେନି ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହାପି ମଣିଷ ନାରୀ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳେ ଚଲାନ ପ୍ରେମ କଲାବେଳେ କହିଲା ହିନ୍ଦୁ ହୋଟେଲ ରାତ୍ରି କାଟିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁସଲମାନ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଲେ ମତେ ଭଲରେ ରଖିବ ହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ଜାଣିନଥିଲି ବାହାର ଖାଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବି ବୋଲି ମାନେ ନମାଜ ନ ପଡ଼ିଲେ ପିଠା ଚାପୁଡ଼ା ରୋଜା ନ ରଖିଲେ ଗୋଇଠା ଧର୍ମ ବଦଳକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା ଆଉ ଶେଷରେ କହିଲା ଦେହ ଧଙ୍ଗା ନ କଲେ ତତେ ଯିବେ ମତେ ମାରିଦେବ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ମୋ ହାତ ଦେଖ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦେଖ ମୋ ପିଠିରେ କେତେ ପହର ଦାଗ ଦେଖ ଦେଖ ରେ ଏ ସମାଜର ଝିଅମାନେ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛ କ୍ଲାସରୁମରେ ବସି ଟିକଟକ୍ କରୁଛ ରିଲ୍ସ କରୁଛ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଏ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ପାଦରେ ଆରେଇ ଯୌବନ ଉଦ୍ଦାମତାରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ କେମିତି ଏଇଟା ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହେଇଛି ଦେଖ ଆରେ 3 ତଲାକର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ଜାଣିବି ପିଟା ଖାଇ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବଳଦ ପିଟିଆ କରିଛି ଦେଖ ଏ ଭାବନା ମ୍ୟାଡମ୍ ତମେ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ତମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଟୋକା ମିଳିଲେନି ଏ ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡାକୁ ବାହି ଧୋକା ଦେଲ ତାରି ଫଳ ଉପରବାଲା ତମକୁ ଛେଚୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତମକୁ କେମିତି ଠକିଥାନ୍ତି